Mayong adlaw ato isdutan karon guys kana may tungod guys sa fun run nya kasagaran di mo apil og fun run guys matural guys praktisado na sila di ikaw kay di makapraktisado matik na guys fun run nga guys magbitbit na gyud pan na guys ano guys ang pan guys good source man na siya sa carbohydrates so always on the go ka so when nagdagan ka guys nagtangag kag pan guys matik na siya ikani mo dao gana nya ikaduha guys dapat guys, ikay pinaka-unique ug attire sa tanan guys. Kaya mag imong i-represent happy tanan ba kasagaran na mo apil panran guys mga kuan na sila guys, naman mga advocacy, uban na guys kay Mother Earth, uban na kay women's and child protection na sila guys, uban na guys kay mga Europe na siya. Mati kasi imo sun ubon guys. Ay imong color mo sa nina guys, color guys tanan lain ba imo For it. Here it comes. Almost there. sa nina violet, ang imong medyas neon green, ang imong kanibang headband mo guys kay puwa basta guys sureball guys labi nagkadlawon magsugod ang kanang panran matik anggaan ka nilang uto-utos kadlawon